बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत और उसकी सरकार इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। लद्दाख का इलाका एक दफ़ा फिर खबरों में है। बीबीसी तक ने इसको हाईलाइट किया है। अब आप देखिए, इंटरनेशनल सतह पर ये मामला चला गया है। भारत को में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। भारत में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है, यानी कोई शख्स बाहर नहीं निकल सकता। लद्दाख का ये इलाका है। लद्दाख का इलाका एक दफ़ा फिर खबरों में है। जी हाँ, ये वही इलाका है जहाँ 2020 में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। चीन के फौजियों के साथ झड़प में 20 भारतीय फौजी लद्दाख के इलाके में ही मारे गए थे। और ये इलाका पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ भी लगता है। अब इस वक्त यहाँ पर भारत की तरफ से तो फौजी ऑपरेशन है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई फौज नहीं है। लद्दाख के अपने लोग उठ खड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो चुका है, इतनी हंगामा आराई हुई है, इतना जलाव घिरा हुआ है कि बीजेपी का जो इस वक्त पूरी तरह से भारत में ताकतवर है, आरएसएस है, हिंदुत्व है, हर तरह से कंट्रोल में नजर आते हैं भारत में। लेकिन यहां पर यह हुआ कि बीजेपी का मरकजी दफ्तर नजर आतिश कर दिया गया, उसको आग लगा दी गई, जला दिया गया। अब हुआ क्या है, इस बारे में बीबीसी भी कह रहा है कि एग्जैक्ट नहीं पता कि किस तरह से ये सारे हंगामे फूटे हैं, लेकिन अब काफी अरसा हो गया कि लोग यहां पर तंग है, भारत से तंग है। अच्छा, पहले मैं अर्ज कर दूं कि ये लद्दाख का इलाका, यहां पर ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, जबकि हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ मुसलमान है। इसी तरह कारगिल का इलाका है, वहाँ पर भी मुसलमान है। अब भारत ने जो काम किया था 2019 में कि स्पेशल स्टेटस हासिल था आइन के तहत, भारतीय आइन के तहत इन इलाकों को, कि बाकी रियासतें, यानी जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, इस तरह भारत की जो रियासतें कहलाती हैं वहाँ पर, उनकी निस्बत इन इलाकों को ज़्यादा इख्तियारात अपने हासिल थे कि जी बाहर से आकर लोग आबाद नहीं हो सकते उस तरह, ताकि इनकी डेमोग्राफिक चेंज ना हो, पॉपुलेशन चेंज ना हो। फिर मकबूजा कश्मीर का इलाका मुतनाज़ा है, वहाँ ज़्यादातर मुसलमान हैं। अभी तक मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि उनको यह हक़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, ये उनका हक़ है, लेकिन वो भारत उनको दे नहीं रहा। उल्टा भारत ने क्या किया कि उनका जो स्पेशल स्टेटस, उनको खुसूसी एक हैसियत हासिल थी भारत के आइन में, वो भी छीन ली मोदी सरकार ने और कहा नहीं, ये सबके साथ है, ख़त्म। जहाँ से आके जो मर्जी जगह खरीदे, जैसे मर्जी आबाद हो, यहाँ से लोगों को उठाकर फेंक दिया जाए, कुछ भी किया जाए, कोई रोक टोक नहीं है। अब वो भारत के गले पड़ गया है, क्योंकि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के बारे में यह भी कहा जाता है कि 3 इडियट्स फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी भारत की, 3 इडियट्स फिल्म, और वो कहते हैं जी इस पर बेस्ड थी, यानी इसकी ज़िंदगी पर या इसकी कहानी से इंस्पायर होकर वो फिर सारी कहानी बुनी गई और वो फिल्म बनाई गई। सोनम वांगचुक यहाँ पर भूख हड़ताल पर था काफ़ी दिनों से, और वो भूख हड़ताल पर इसलिए था कि जी ये नौजवानों के मसाइल हल किए जाएं, रोज़गार नहीं है, हमारा स्पेशल स्टेटस नहीं है, बड़े अरसे से यहाँ पर लोगों की बात नहीं सुनी जा रही और मसाइल हैं। भारतीय हुकूमत इसको डिनाई करती है। अब भूख हड़ताल करने वालों ने या सोनम वांगचुक ने कहा कि हम तो वायलेंस पर यकीन नहीं रखते, और फिर अचानक यहाँ पर हंगामे कहा जी फूट पड़े, तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, 4 लोग उसमें मारे गए, हलाक हो गए। उससे फिर मामला और बिगड़ गया। पुलिस वाले कहते हैं जी 30 लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, जलाओ खिराव बहुत ज़्यादा हुआ है और गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या जला दिया गया है। तो अब भारत को कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। अब खौफ क्या है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि खौफ क्या है। भारतीय हुकूमत खुद कहती है, ये भारतीय हुकूमत, भारतीय सरकार, कर्फ्यू लगाने वाली सरकार, जिसको कर्फ्यू लगाना पड़ गया है, वो ये कह रही है कि असल में ये जेन जी, यानी जो नई जनरेशन है 2000 के बाद जो पैदा होने वाले हैं, उसका हमें डरावा दिया जा रहा है, उसका खौफ है कि ये कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश या नेपाल, श्रीलंका, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, वहाँ एक इनकलाबी सी कैफियत होगी, नौजवान निकल आए और अपने हुकूक के लिए निकले, हलाकतें हुई और फिर उन्होंने तख्ता ही उलट दिया। तो बीजेपी सरकार को ये खौफ आ गया है, खौफ लाहक हो गया है कि यहाँ पर भी वो जेन जी के नौजवान वो निकलेंगे और वो इस तरह से तख्ता लौट दे, और ये लद्दाख में जो कुछ हो रहा है ये पूरे भारत में फैल जाएगा, क्योंकि कई रियासतों में मुसल्ला जद्दोजहद भी चल रही है, ये भी है वहाँ पर। अब मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इनको कर्फ्यू लगाना पड़ता था, अब लद्दाख तक वो चीज़ फैल गई है। अब सोचिए ज़रा, फैलता जा रहा है मामला। कारगिल में मुसलमान ज़्यादा हैं। अब भारत क्या करे? भारत के लिए मसला ये है कि वो कोशिश तो करेगा कि पाकिस्तान पर लद्दाख का सारा कुछ डाल दे, लेकिन यहाँ तो बुद्धिस्ट रहते हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, उनको आप पाकिस्तान से कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का तो कहते हैं मुसलमान हैं और पाकिस्तान में भी मुसलमान है
اور آزاد کشمیر میں مسلمان ہیں، تو لہٰذا اب نہ یہ وہاں پر کوئی استصواب رائے کروانا چاہتے ہیں کہ ان کی رائے ہی پوچھ لی جائے اقوام متحدہ کے قانون اور ان کے قراردادوں کے تحت، جو خود مانتے ہیں گئے تھے لیکن اب جھٹلاتے ہیں۔ تو یہاں تو وہ بھی نہیں ہے کہ جی کہ یہ مسلمان ہیں اور یہاں کوئی الیکشن ہو گئے تو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں گے، لیکن اب وہی مسئلہ ہے کہ کہیں گے جی پاکستان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا پاکستان اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہر چیز پاکستان پہ ڈال دو کہ وہ اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کے اپنے کرتوت ہیں۔ جس طرح سے آپ نے اپنے آئین کو چھیڑا، جس طرح سے لوگوں کے حقوق چھینے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آپ نے لداخ کا بھی سارا بدل کے رکھ دیا، تو اب یہ سارا کھیل الٹا پڑ گیا ہے کہ جی یہاں بھی اسپیشل سٹیٹس تھا، سارا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ چین لداخ کے علاقے کو، ایک بڑے علاقے کو اپنا کلیم کرتا ہے اور بھارت اپنا کلیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھارت اور چین کی جنگ بھی ہو چکی ہے 60 کی دہائی میں، شاید 1962 میں، اور وہ بھی بھارت کی عبرتناک شکست پر ہی ختم ہوئی تھی، جس طرح بھی پاکستان سے بھارت نے شکست کھائی ہے اسی طرح۔ اور اس کے بعد بھی کچھ سال گزرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس علاقے کو، یہ چین اور بھارت کے درمیان جو بارڈر ہے لداخ کا، اس کو اسلحے سے پاک کیا ہوا ہے، یعنی دونوں فورسز اسلحہ نہیں، جس طرح جو ویپنز ان کو کہا جاتا ہے وہ نہیں، ان کے پاس بس ڈنڈے وغیرہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لڑائی ہوئی تھی جس میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے، وہ بھی کوئی گولیوں سے نہیں مارے گئے تھے، وہ یہ سمجھے کہ دو بدو لڑائی ہاتھا پائی تھی یا ڈنڈے چلے تھے، پتھر چلے تھے، اس طرح سے اس میں بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ تو اس کے بعد بھی پھر کئی دور ہوئے ان کے مذاکرات کے۔ اب تو خیر بھارت ویسے ہی ڈر گیا ہوا ہے، پاکستان سے اتنی مار پڑی ہے کہ اقوام متحدہ تک میں یہ بات ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے وہاں تقریر کرتے ہوئے بھی 7-0 کا سکور کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے 7 بھارتی جہاز گرائے تھے اور ان کو ملبے کی شکل دے دی تھی گرا کر۔ بھارت اب جتنا اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے اتنا معاملہ اٹھتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح حارث رؤف کو بلا لیا گیا کہ جی آپ یہ اشارہ کیا کر رہے تھے، یہ 6-0 کا اشارہ کیا تھا، تو انہوں نے میچ ریفری سے حارث رؤف نے الٹا پوچھ لیا جی آپ بتائیں کہ یہ اشارہ کیا ہے، تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو صرف فینس کے لیے تھا، اس کا کوئی آپ بتا دیں کیا مطلب ہے۔ تو اب بھارت جہاں بھی شکایت کرتا ہے 6-0 کی یا 7-0 کی، تو پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کیا تھا۔ بہرحال یہی کہا جا رہا ہے کہ حارث رؤف پر بھی جرمانہ کچھ ہوا ہے، اور بھارتی کپتان سوریا کمار یادو، وہ تو واضح بریچ تھا کہ انہوں نے جس طرح پریزنٹیشن سیریمنی میں جو باتیں کیں اس میں ذکر کر دیا پہلگام کا بھی اور پھر اپنے فوجیوں کا، تو وہ تو پھر رک نہیں سکتا، پھر ہر کوئی کرے گا۔ تو خیر اب اس وقت بھارت کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جو پاکستان کو تنہا کرنے چلا تھا، بھارت خود تنہا نظر آ رہا ہے۔ پھر سعودی پاک کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب سعودی عرب کی کوئی $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں، تو اب ایک اثر و رسوخ تو ہے، اب اور زیادہ سوچنا پڑے گا بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے، کہ سعودی عرب کہے گا ہم تمہارے انویسٹ کر رہے ہیں اور تم ہم پر ہی حملہ کر رہے ہو، یعنی پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہے، سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے۔ تو بھارت کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور یہ لداخ کا معاملہ بھی وہ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا، اس کے لیے نیا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ کرفیو کی صورت میں نوجوان جس طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے، تو لگتا نہیں ہے کہ آسانی سے قابو پایا جا سکے گا۔ مذاکرات ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں جی آگے بھی مذاکرات کیے جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بھارت میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑتی نظر آ رہی ہیں، جس طرح خالصتان کی بات کی جاتی تھی، بیرون ملک بھی مقیم سکھوں کو جو خالصتان کی بات کرتے ہیں بھارت مروا چکا ہے، ان کو قتل کروا چکا ہے۔ تو اب کیا لداخ میں بھی یہ کرے گا؟ 4 لوگ پہلے ہلاک ہو گئے ہیں، تو اس سے تو یہ تحریکیں اور زیادہ زور پکڑتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔